भगवते वासुदेवाय ओम परमात्मने नमः। ओम जो जो जांग जांग तनु भगत श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्या बलं तस्य तस्या चलं श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम परमात्मने नमः। जेउ जेउ सकाम भगत जेउ जेउ देवतांक स्वरूप को श्रद्धारे पूजा करने को इच्छा करती से भक्तंक श्रद्धा को मु से देवतांक ठारे स्थिर करे। भक्त पद सहित ज शब्द एवं तनु सह जाम शब्दर दुई थर प्रयोग कहीं करा जायछि। जह दुई थर प्रयोग करी भक्त मानकर ओ जाम दुई थर प्रयोग करी देवता मानकर अनेकता प्रदर्शन करा जायछि। अभिप्राय यही कि सकाम भगत मध्य अनेक प्रकार हुअन्ति एवं सेमानंक निज निज कामना ओ प्रकृति भेद रे सेमानंक इष्ट देवता माने मध्य पृथक पृथक हो जाती। देवतांक स्वरूप को श्रद्धारे पूजा करिवार भाव कौन? देवतांक सत्तारे सेमानंक प्रभाव ओ गुण रे तथा पूजन विधि रे ओ ताहार फल रे पूर्ण विश्वास रखी श्रद्धा पूर्वक जेउ देवतांकर जेपरि मूर्तिर पूजा करिवा विधान रहिछि सेपरि धातु काष्ठ मूर्तिका पाषाण आदि मूर्ति बा चित्रपट विधि पूर्वक स्थापन करी अथवा मानसिक मूर्ति निर्माण करी जेउ मंत्र जेते थर जप करिवार जेउ सामग्री मानक द्वारा जेपरि पूजा करिवार विधान रहिछि सेई मंत्रर सेतिकी संख्या जप करी सेई सामग्री मानक द्वारा से परि विधान पूजा करिवा देवता मानक पाई अग्नि रे आहुति देई यज्ञ आदि करिवा सेमानकु ध्यान करिवा सूर्य चंद्र अग्नि आदि प्रत्यक्ष देवता मानक पूजा करिवा ओ से समस्त को यथा विधि नमस्कार आदि करिवा यह हेउची देवता मानक स्वरूप को श्रद्धारे पूजा करिवा। ताम पद को श्रद्धाम सहित संबंधित न करी तनुम र बोधक कहीं करागला। पूर्वार्धरी जेउ जाम जाम पद दुईटी तनुम सहित संबंध रहिछि तांको सहित एकान्वय करिवा पाई ताम को मध्य तनुम रही बोधक बोली भाविबा उचित। मने हेउछि श्रद्धा सहित तांको संबोधित करिदेले मध्य भावरे कौनसी प्रभेद आसुनाही कारण सेपरि धरि नेले मध्य सेई श्रद्धा को देवता विषयक बोली मानिबा को पड़िबो। एठारे एबर अभिप्राय कौन? एब प्रयोग करी भगवान कहिबा को चाहुचंती जे जेउ भक्त जेउ देवता को पूजा करिबा को चाहंती तार श्रद्धा को से सेई देवता ठारे दृढ़ करी दियंती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम परमात्मने नमः। ओम सतया श्रद्धया युक्तस्तस्या राधनमिहते लभते च ततः कामान् मयिव विहितान् हितान्। जेउ सेई भक्त पुरुष सेई श्रद्धारे युक्त होई सेई देवता को आराधना करती ओ मोरी द्वारा विधान करा जायतिबा तांकर सेई इच्छित भगवान को सेई देवता ठारू निसंदेह लाभ करती।
ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେହି ପୁରୁଷ ସେହି ଦେବତାଙ୍କର ଯଥାବିଧି ପୂଜନ କରନ୍ତି। ସେହି ଉପାସନାରେ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଭକ୍ତ ଉକ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛିତ ଭୋଗ ମିଳେ, ଯାହାକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ବିଧାନ କରିଥିବା ଭୋଗ ଠାରୁ ଅଧିକ ବା କମ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଅଭିପ୍ରାୟ ହେଉଛି ଦେବତାମାନେ କୌଣସି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବୋଲି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଫିସର ମାନେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କୌଣସି ଲୋକକୁ ତାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଦେବାକୁ ହେଲେ ଅଫିସର ମାନେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଦେବାର ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ଲୋକ ଯେତିକି ପାଇବାକୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯୋଗ୍ୟ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ବା କମ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସେ ଯେତିକି ପାଇବା କଥା ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ କମ ବା ବେଶୀ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ହିତାନ ପଦକୁ କାମାନର ବିଶେଷଣ ମନେକରି ଯଦି ଅର୍ଥ କରାଯାଏ ଯେ ସେ ହିତକର ଭୋଗ ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଏପରି ଅର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ କାମ ଶବ୍ଦ ବାଚ୍ୟ ଭୋଗ ପଦାର୍ଥ କାହାରି ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥରେ ହିତକର ହୁଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରୋକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପାସନାର ଫଳକୁ ବିନାଶଶୀଳ କହି ଭଗବତ ଉପାସନାର ଫଳର ମହିମା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଓଂ ନମଃ